মিলিয়া কই আগরতলার রাজপ্রাসাদ ঘেরাও হইল, আগরতলার রাজপথ ঘেরাও হইল, আগরতলার বিধানসভা ঘেরাও হইল। আমিও আইব, আমি এই মাটির সন্তান, আমি এই মাটির ফুলা। আমি জন্মাইছি আসামে, বড় হয়েছি শিলচরও। এরা সেটারজি, মানুষে ভাবছে সেটারজি কলকাতার ফুলা। আমি ও সিলেটের ফুলা, ও সিলেটের ফুলা। আর এই সিলেট নিমাই সন্ত্রাসীর টিকা শুরু করিয়া যত স্বাধীনতা সংগ্রামী আসয় তারা শিকাইছিল ভারতরে। আজকে থেকে 100 বছর পরে যদি বাংলাদেশ থেকে যদি ওইখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যাচারিত হইয়া যদি ভারতবর্ষ হয়, কে আইব এই মাটি তার বাপ দাদা শুদ্ধ করছে। आं जरा आदिनो चैलेंज खाने रनो बो आं चैलेंज सिरी सावो बरा राजबारी गेराव खाइबेदि बो बरनि बा बो केलकाता नि फाइगाता काइसंगो फाइका आमी सिलेटटा पोर्टनि साका बो सिलेटर पोर्टिंग सिलेटर थांगाइताम तंबा तिनी आगि बरक सावो चिनि राजा तंगो साबो एको गोपाल राय शशांक बंनि आगि राजा तंगो तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान कनो आर तंग तंगयाव त्रिपुरा फाइला नरो नरक आसिनो फानगोनां आसिनो नंनि इनको तंगो हंगिया काय तांगै नरक एको बांग्लादेश तंगमाया अन्यनो जारे हिन्दू ताबुको बांग्लादेश प्राय 3 कोटी मतन हिन्दू तंगला कि आर बुद्धिस्ट तंगो पार्वत्य चट्टग्राम बरनो तंगै मानखे नरक तांग तंगमाया बा एक्चुअली त्रिपुरा राज्य बो आसामो जे समस्त इलिगेल माइग्रेंट फाइनै रक हापाइनै रक बरक आरो बंनि जागानो थुरु रकनो कायसा जागानो खरंनि खरक तामनो फालै रां ठकाई खारि फाइनै रकसि मरक और फाइयो और कक साइट फाइयो बरक जतन इलीगल माइग्रेंट और सब तंग सानाबा राजमाता कंचन प्रभा देवी ने जगह दिया। आज वही कंचनपुर के सब नहीं 2-3 लोग हैं जो ये ऐसा करते करते रहते हैं ना, हाँ वो लोग ही गाली बकते हैं। तो जो आदमी पीठ में छुरी मारता है मुझे भी सीखना चाहिए ना कि कौन है जो मेरे संग है और कौन है जो मेरे खिलाफ है। और सुबल भौमिक जैसा आदमी उसके बारे क्या बोले, तो वो लीडर नहीं है ना। ये लोग तो जैसा बारिश आया वैसा वो लोग देखते कि कहाँ में पानी इधर से उधर भागते रहते, उसको लीडर मत बोलिए। মুকুটহীন সম্রাটকে আমি আমার জবাব দেব। চন্দন চ্যাটার্জিকে নিয়ে ভয় অনেকের, চন্দন চ্যাটার্জিকে নিয়ে ভয় অনেকের। তার কারণ হচ্ছে চন্দন চ্যাটার্জি সত্যি কথা বলে। কোন মুকুটহীন সম্রাট, মুকুটহীন রাজা কোথায় কি বলছে আমার নাম নিয়ে সেটা আসল নয়। যেখান থেকে আগে যাওয়ারও রাস্তা নেই, পেছনে যাওয়ারও রাস্তা নেই। ভালো করে বুঝবেন আমার কথা। সামনে বিপদ। কাঞ্চনপুরের জনতা রুখে দাঁড়াতেই শত্রুর বুক কাঁপা শুরু হয়ে গেছে। বাঙালি জাতি সসম্মানের সাথে এই ভারতবর্ষের মাটিতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে না নেই, এই জবাব আজকে শুধু ত্রিপুরা নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা জনগোষ্ঠী, ভাষিক গোষ্ঠী এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার সহ প্রতিটি রাজ্য সরকারকে এই জবাব দিতে হবে। যারা অবাঙালি এখানে এসে বাংলাদেশি আমাকে লাস্ট 3-4 দিন 5 দিন থেকে বলে যাচ্ছেন, একদম সাবধান থাকুন, একদম বলবেন না, ঠিক আছে? আইনের ধারাগুলো ভালো করে দেখে নেবেন। এই বাংলাদেশি বিদেশি এগুলো দাগানো বন্ধ করে দিন। আপনার কোনো অধিকার নেই, এই দেশে কোনো বাংলাদেশি নেই। ফালতু এই সমস্ত বকওয়াস বন্ধ করে দিন। নাড়িয়ে দিয়েছেন মুকুটহীন সম্রাটের সাম্রাজ্য, আপনারা নাড়িয়ে দিয়েছেন ওই আগরতলায় বসা মুকুটহীন সম্রাটের সাম্রাজ্য। কিসের সম্রাট বলুন তো, কিসের রাজা? আমি তো বুঝতে পারছি না। ভারতবর্ষ এখন হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশ, ইউনিয়ন রিপাবলিক। এখানে আবার রাজা কোথা থেকে আসে আজকের দিনে? আমি তো এটা বুঝতে পারি না। কিসের রাজা? এখন কি রাজার রাজত্বে আমরা বাস করছি নাকি ত্রিপুরায়? আর আজকের যে মুকুটহীন রাজা, সে নিজেকে যতই পালকহীন মুকুট পরে বসুন, আপনি আর এই দেশের রাজা নন মহাশয়। ক্ষমা চেয়ে কানে ধরে বলছি, ঠিক আছে? আপনি আর এই দেশের কোন প্রভিন্সের রাজা নয়। এই দেশ গণতান্ত্রিক দেশ,
এই দেশ রাজার শাসনে নয়, এই দেশ চলে ভারতবর্ষের সংবিধানে। মাননীয় অমিত শাহ, করজোরে আমি আপনাকে এটা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে, এবং সব রাজনৈতিক পণ্ডিতদের কাছ থেকেও জানতে চাই, মাননীয় বিপ্লব দেব কাছ থেকেও জানতে চাই, কি বার্তা দিচ্ছেন। কাঞ্চনপুরে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ আন্দোলনের ডাক দিলে তারা বান্দর হয়ে যায়। আপনার লজ্জা লাগে না? আপনার লজ্জা লাগে না এই কথাটা বলতে? ক্রিমিনালদের পাশে দাঁড়িয়ে আপনি কথা বলছেন, আপনার লজ্জা লাগে না? আমি বুঝতাম আপনি গণতন্ত্র প্রেমী। যদি জোরের সাথে ত্রিপুরার সরকারকে বলতেন যে যারা যারা ক্রিমিনাল তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হোক, তাদের বিরুদ্ধে বিচার হোক, তাদেরকে জেলে ঢোকানো হোক, আইন অনুযায়ী বিচার চলুক, শাস্তি হোক। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে এই কথাগুলো শুনিনি। এখন একজোট হওয়ার সময়। ওরা ভয় পেয়েছে আপনাদের, আমাকে না। আমি কিচ্ছু না। সেই জন্যই মুকুটহীন রাজা বলার সাহস পায় যে চন্দন চ্যাটার্জি क्या है, उसको 2-3 दिन लोग याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। এই কাঞ্চনপুরের সবাই যারা এসছে, যারা বক্তব্য রেখেছে, সবাই হচ্ছে কিচার, মানে নর্দমার কীট। বাঙালি সেদিন 10দার মাঠে যারা যারা এসছেন সবাই হচ্ছে নর্দমার কীট এবং বান্দর। একজন নিজেকে রাজা বলে, আমি তো রাজা ফাজা মানি না ওকে, একজন নিজেকে রাজা বলে কি করে সে, যদি নিজেকে রাজা ভাবেন, মানে একটা সম্প্রদায়কে বান্দর বলতে পারে? একটা সম্পূর্ণ বাঙালি সম্প্রদায়কে বান্দর বলে দিল, কিচর বলে দিল। ওর কি মানে ন্যূনতম সৌজন্যবোধ বলে এই লোকটার আছে? মানে এই প্রদ্যুতের কাছ থেকে আমি জানতে চাই। প্রদ্যুৎ, ওর নাম হচ্ছে প্রদ্যুৎ, ওরা মহারাজা ফরাজা রাজা ফাজা না। আমি এই প্রদ্যুতের কাছ থেকে জানতে চাই, প্রদ্যুৎ বাবু, আপনি আমাকে এই কথাটার জবাব দেবেন। আপনি বাঙালিকে বান্দর দেখলেন কি করে? এই গাছ থেকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তো বাঙালি যদি বান্দর হয়, আপনি কি তেন্দর? और जो भी आपका गुस्सा है, आप तिपरा आने वाले दिन में अपना संगठन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तिपरा का फाउंडेशन यूथ में होगा, तिपरा का फाउंडेशन तिपरा सा के संग होगा। आने वाले दिन में आप देखेंगे कि बुबागरा आपके संग है, सब गांव में, सब ग्राम में, सब जगह में। हमारा लक्ष्य, हमारा गोल पावर नहीं है, हमारा गोल है तिपरा सा समाज दोफा को एक करने के लिए। आप चंदन जैसे बंदर के लिए आप रिएक्ट मत कीजिए। वो रूपनाथ जो भी बंदर है, ये लोग सब है, ये लोग बंदर है, ठीक है? आप इनके ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए। आने वाले दिन में फरवरी मास से हम अपना लक्ष्य आगे रख रहे हैं और आने वाले दिन में बुबागरा तिपरासा एक होगा, दफा एक होगा और हम एक संग, हमारे संग सब है। पताल कन्या है, मैंने विजय रामखल से बात किया है, मैंने अपने TSF से बात किया है, आतिशा से बात किया है, पूरा तिपरासा दफा, होदा हो, अखरा हो, चंताई हो, सब हो, हम लोग चौधरी हो, सब हो, हम लोग एक होकर दफा के लिए काम करेंगे। पॉलिटिक्स इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन तिपरासा को एक होना पड़ेगा। ये मेरा मैसेज है। आप चिंता मत कीजिए, आने वाले दिन में हमारा संगठन तिपरा और प्रोग्राम करेगा और आप जितना भी अटैक कर ले हमारे ऊपर, मैंने देखा है कि मेरे खिलाफ कौन मेरे संग है, कौन मेरे, जिसने ये जो चंदन और ये सब नागरिक मंच ने मेरे खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है, कितना तिपरासा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेरे पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उनको कंडेम करने के लिए। कोई ने नहीं किया है। अगर जो करता है वो मेरे साथ है, जो नहीं करता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे संग तिपरासा का लोग है। ये मेरा मैसेज है। आप अपना गुस्सा बंगाली के ऊपर मत निकालिए। हमारा दुश्मन कोई बंगाली नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा नेता है,
जो इलेक्शन के पहले कुछ और बोलता है, इलेक्शन के बाद कुछ और करता है। ये मेरा मैसेज है। बेलाइनो हम बाय खुलुंखा हर कहम।